Mambo kumekubwa, bampangi ya mulu mambo kumekubwa. Wasala TV number 1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number 1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Matono diaka na ba diaspora nyoso kena kulanda beto na nganda ya RDC a beto kena Belvedere rond-point Belvedere rimera kitaplai nye kwenda na Abako donc ya yeke weze Abako et puis ngemeka kota plai nye kona bima pasa kaka mais a tokena rond-point Belvedere ina gouverneur ya beto ya Tama kumneni vwandaka Mwanda Vital beaucoup de gens qui dans le quartier sans te montrer ni façon bato quartier bana kulamba nini mama ni bana kulamba saka madezi ke la mama mingi ba côté ya Matadi et puis nini ni façon ba zingila kwaku ba zingila kwa ni façon parce que y a qui monsieur Chobiso merci Virginie Takala awa beto ke monter na 6 à 6 beto ke tambula tina Zulu to mo sabe en réalité est-ce que mazakele courant kele ni façon ba zingila kwa kuna kati kana ngevo ana mputu ngevo anda mwana kote ya quartier beno ya uyai ala Virginie Takala beto tambula beto monter na 6 à 6 bazo bengango 6 à 6 il paraît que quoi qu'on est membre qui yanke vana na Tama tukina utambula tumekota na ba quartier samto tubiso ba mama tubiso ba pangi na utala beto matono mingi na munu kulutu na kumbu ya David Nyanga depuis Hollande umela na yo David Nyanga na Hollande et puis matondo diaka na ya munu pangi na kumbu ya président d'homme na Lille matondo diaka na munu kulutu na kumbu papa Mavinga sans oublier maman bébé Bronze mais betuki kota awa beto kota awa tokuza kusola na bato asa sola na ba déjà matondo mingi guider mon comme que on a fait tonokuza place ya kuma o mumbokila mufe beno donc eke mission toke mon sina ba réalité façon que l'outil là mbote toke bien nous disons bien non to dire tokuza façon la mela fufu na ba mon sa bato façon be la mbilaka expliquer bato explication fufu mbote pangi kumunani pangi kumunani comment Olivier tu vas y comment vivre ah c'est difficile hein tout ça na quartier ni si ça maman mukuza vea oh si ça non mungo il vient ba question mais y a pas si ça na quartier ka parce que nous zingira na quartier y a de que yuvule nyenya na toile inzo mambo ke kwa nivi grand sœur ni façon kumbunani mama Tania bana kangi mekota na 6 à 6 mais ça déjà 3 ans ouais et kumba yaki quartier avenue quartier to ni façon avenue quartier Pozo ah et on a quartier Pozo bon 6 à 6 kumbu na me voita le roi qui quartier pas ça on a dit il nouveau une nouvelle matono mingi bon si ni façon awa bana yeme kota ça fait plus ou moins 3 ans courant maza insécurité ni façon ben zingila quoi bon maza ndé passi bilumba maza ma passe mais courant ça va courant les vont bien ouais vraiment bien maza ndé que voilà passe alors maza mo partir que vous avez futaka eh betri futa facture malgré na bima ke ne futa facture betri futa ba bima ka fio tiers on se pas ki mamba metingi la beto ba me tinda les ba 2 jours 3 jours facture ni quiz nga que ça ne ba 2 semaines masa ki na bima na masa passe mais ça na sécurité ni façon bon ça va ngena bela maman na bela mo madidi beji sif ni ngala mubanda TV filme la lamba muza kudia kuizaka poso banda zabaka na TV talaka
Ninge tu bila pa inoska tabeto na nganda ya Bouala, somna kizunga beto ya Matadi, kizunga beto ya Congo Central, na pe ya beto République démocratique du Congo. Ninge tu bila pa nganda tabeto na Bouala, na quartier beto. Kana mamba kutumia bao kaba zaba ba condition betina zingila. Basunga beto kaka. Mwanzo wazaje bina bana mekanga matibu bena kuzo beto ba bidon fana ngale kuzo. Mekanga batu. Kuiza, miyezo la kuiza kwa yezo abima me mupepe ga ya pamba ya tinda ya mekanga mana tiere ya na kuiza diavi. Matondo mingi ya munu kulutu mama nani kutu? Mama Tanya. Mama Tanya kilungu ya mbote. Matondo mingi merci na façon ngeme pesa beto ndinga nye. En tout cas, je sais bien, maman, beaucoup ils auront hein. Nge kuza fe, nge tu ba fe hein. Hey Michambo, na sala Michambo. Hey mo Thompson. Et voilà Thompson hein. Ni vous avez dit là ka. 40 sala ou. 40 ka combien? Hey. Chebiso boye donc babi play hey Michambo yake ke Thompson et me retrouve na kati ya maza. Amebaka ou ngeme zenga, mukuza mama. Allez, mukuza fe. Ngeme baka ngeme pasuna ou ngeme katula basalite ngeme tula ngeme tula mu ngeme batandaka pe chaque jour na kutandaka cheke yuma kiyumbu mosi yama sa Michambo matondo mingi ete kaka combien donc belo ba kusa mama zo vekuza tuba anzo na VTV mais a m'expliquer beto ka théorie que en salaka wa me baka mezenga ameka to basalite me tout la maza me passer me tout la mungwa et après a mettre ndoko kilumbu mo aussi mais angete kaka ya 200 kele il y a 300 pekele 500 pekele il y a 1000 francs pekele donc ça dépend il y a mesure ina ngelenda sumba matondo mingi ite kama pe awa mingi matondo mingi ka kumbo nani kumbo nani mama nani Mabwizi akilumba mbote matondo mingi betu kena kukona sosa batu faso bakena kutubila bakena kuexpliquer betu mama metuba Michambo ina angeteka 200 francs mais escalier qui a tama apparemment là ka evwanzila escalier 6 à 6 play bana kena kusekana bamama kankaka kena kusalama mais na tama basi ne bona maleo venete bona injo batu kuna betu kena utambula tumuka sosa ba mama kena ulamba ba madia et puis même on a bambabula na nganda mais courant kele même on a mikati ya dible mais courant ke bubu fumbo mama munwe fumbo betu plate que ça betu ba manyanga te kuja fumbo nimeza ba mama ni faso bien mama pour ça il me faut non pembena ngito sur la fioti maman mettre la quartier tout le monde sur la réalité façon de que zingé na kizunga ya Matadi to que mon sani façon ba quartier betu ba to na ko évoluer. Alors merci mingi matondo mingi na biso na utala beto et même ça mbote na Jano Makaya ya maman Chantal na Amsterdam sans oublier également même ça mbote na maman bébé Bonze Petro, maman sociale, présidente et action matadienne du monde entier pour le développement à Paris, Drancy, on a venu à Vandara. Et puis sans oublier Cordon Guilin Ferrona Mabiala. Il y a un ya Matadi, il y a un beto qui est sala samba, maman beto qui fait que chaque année, il y a un chousse. Maman, ni façon. Bien, maman. Ah, mais moi, on l'a fumba, kumbulan. Quoi mama foot. Ah mami foot. Mami foot. Bana yeme kota ça fait plus ou moins combien de ans? Bon vous avez bana 2013 hein. 2013. Je me dirais hein. Je me dis un peu moins histoire hein. Alors, il y a qui vont venir ni. Mettez venir Sumbi numéro 1 bis. Ah, numéro 1. Numéro 1 bis c'est Bandela 6 à 6. OK. 6 à 6 c'est bandi awa. OK. Bon si quartier ni. Bantu quartier pose. Quartier pose ouais. Alors ça m'a dit 6 à 6 mais dominé que par rapport à quartier na ba venir. Et on a 6 à 6. 6 à 6 ça m'a dit. En tout cas vous avez fait hein. Bona tawa batangolo fo fonda kwaku batakunuana. OK. Begi fose bakuluna kome kumabubu yayi. Na kwaku fo fonda. OK. Po kwaku fose to fona bete wila ka kikulu ya quartier kwaku. Begi ngesoda. Usuza ngede zote kwaku fe. Ngesoda usuza ngede zote kwaku fe. Ngi ngesoda zote ngemo ndenge kutoka ki mitrai. Watu fona wila. Yani kwa sisi.
Ok, beaucoup de 6 bosi yeme dimineke ke vonda kama mbongo yeme kuma faso imbito ni faso yeme dimineke yeme dosi parce que batuna bala sala ba bioma ina ba ke vonda ba dia ba ka ba kufua ba ka ba me changer ke ba ma sa voyager ba ou de mama mo ke fana ko dia ave mama ne vonda dia ave mais gilumba bubu yeme kuma il paraît phénomène kuluna ba ko c'est quoi mais phénomène kuluna mboya matadi bakulu ngona matadi RB no ko c'est RNG to be banga kota bon beto ko bakulu rien rare penza ba ko sa ba yo faisait oh insécurité mbima ba ne futu ka me banga téléphone net munu penza rien rien samna maza na courant ni façon na mona évolution bana kota na gilumba bubu bon neti maza ba jour tete fana difficulté ngolo maza OK vous avez ba un mois maza kana bima ve mais ba jour ya ça va même na 2 jours ya kuiza mais 3e jour ta ke kuiza me teka pe me fulusa inzo mais après 2 jours ya ke lever mais pas un jour la ndi la maza me kuiza mais courant penza 5 sur 5 courant 5 sur 5 toi des messages pose mes zenga parce inga melomba aide na sensi na ba to si quoi ba mes zenga ba 2 jours à courant jour moi c'est vous avez 21h na sensi mais courant 5 sur 5 OK le livre na courant no mbote ça na courant mambo kwa nive et bo si RS mon métal kulamba façon ne vendre na quartier évolution vous avez vendre vie bon beto awa le teke beto bien awa le teke beto bien beto même moral beto kitoko muni mapema kabaka madiambo tumelanda ndi beto même moral beto bien awa matondo mingi alors sisa ngo yeme banda wapi yeme kama nsina ti wapi yeme banda awa na beto sina zulu kuna basi na kwenda zulu kuna kama benza baka bogede kuna suki kana nini kutu mtu kama bogede kote kuna zulu kuna na zulu penza tina na zulu kuna na zulu kuna penza matondo mingi nyala mabubu fumbwa ala bafumbwa la fufuma kama ngozo la muya mais bakala muya ngezo la mwana mu baka koloni bata fumbo muta sumbi ubamanyanga hizo na fumbwa hivi yani ngezo na fumbwa mingi mula mga manyanga ngezo mfumbwa ve umge mnyanga mgezo na wave ngezo mbe fumbwa ni panya moa itu bakumbula ni kutu mami futi mala matondo mami futi bosi na ulamba ya gai ma chérie bete kudia kaka parma bete kudia kaka pole kataka mukeka mumosi musukula bilele mulamba muvutuka play donc mukoto kusukula bilele na kusukula beto réalité play be sukula bilele ba mabeto tura bilele na bassin ngemeto beno ngoma tura na machine beto a play to so ya sala beto machine fait matondo mi ya mu vula inve ngetu bila pankina kutala beto na nganda ya bwala bon batinyo sikina tala beto émission kitoko en tout cas bele konje kulanda émission yayi merci matondo mingi na faso émission kilutila na CCTV muntu nyonso ke landa émission yayi donc ani se plana yao yaka mambo na tuba ni bien mbo TV mais pesa mbote na batu nyonso baina meza ba munu mbambota bao mingi surtout pesa mbote mingi na bakala ina kelundaka muna inzo pesa mu valeur kumisa mu kenta makwela mbote mingi pesa ngena pesa la cour me pesa daga mbote mingi na mbanda munu mama do kena kisalu me pesa mbote mingi na petite sœur mu kembi basilabo pisi mwana munu dielevé batu nyose na mesa mu mbota bao matondo e bosi avant yikuza na sisi ngekota ndikula le quartier be ni pesa yavonda kutonga pesa imbi ve na mvuadu kune na kota régie kota église DKB ngeze DKB mugeza baoka na rompe na tambula na mvuadu kuna siku njela kinanjila luna kota luadi kwa mambo fe mko na soza kuna kota kuna mvuanda kuna reva na kitoko kuna tala kuna chez les parents kwa kuleka na njwa ngemosi mala mosi njwa mumosi kuna bana tudenge dilonga mama ngemisigi matondo mi bon batira wandi kuela mza dikuela pass fuma wa mwamba ya uili kisaka saka ya uili ya mwamba ya uili to ya mafuta ngazi ya mafuta uili inatamba mama tu wala mama nini na nini na ngazi mbona mama mshanje sana ina ba uili vuanda ve uili ya vuanda kwa nime but vuanda kipeke ya uve kasiki ya unera kikaka ve ya ndiki kutime beto ya tumo kopia na mindele mweve
Moi boire les membres qui sont développés. Matondo mingi, merci Pani. Mais bika nye batela likwela. Merci maman. Ça mnyela manjo anye muzi. OK. Matondo mukuza. Ya, bien. Moi il faut maman panya moni faso. Ça va bien vraiment. Très bien. Maman Kembi. Mama Kembi. Atume kutu nyingi na injo mbukena injo amumosi. Nyina masara sara. Namba sasa madezo. Sasa madezo na loso. Na loso. Na tu la fête muchama kuyoka. Donc adi kumeka ve pilipili ya zanga fe kuto. Si. Pilipili ya Kongo to ina ya dekine putu na nene ke façon mumosi mukeko. Ya vo mona sumba. Matondo mingi. Ah on peut na sisi ni kota depuis ça fait plus ou moins combien de ans? Bon, de kota sisi depuis 2018 na fait ba juin quand ba mois betoki. Depuis 2018 tibu 2021 ngemo sibule combien de temps nata? Demi dire. Bana yeme kota a ningi me remarquer ya imbi ina voanda ve me kuisa to ina mbote voanda me katuka. En tout cas, bala mukuza kota 6 awo muza kuta pe panya mama mi awo pome muzo sa inzo to uzala kambaradi ya munjiditi. Metoli mama me maya mbote ombote. En tout cas, inzo moto sepera ikeleve amto mupanya mu. Kwiza vuana lula quartier na inzo ya. Muza vuana ange ke sepe nyi va desi. Luponge bien, faut le ponge na mbongo ve, le façon tout bien mu. Plina kwa ni yakele mais voilà qui sont ils vont être bien mais batou mais vous akuta beto ba vous avez ça moral beto neti vous akota mais beto mo nta yi let mo fiki songi ya ngolo donc en réalité batou ke fifila a ke zingila a uko et songi on va tonga ni façon le kito mo na boba kilo so ba batou fait chaque seconde on nous a gagné ganga on nous a fomi na yé na te batama te ba ma foe ba po le te ba ye ba kutu oh te ba ye ba les choses nous a kota ça la play vous la play hey te mo ka wonga te mo bien mo voilà ana mama mi bete to mama tadi mais ça ba mabanga te faut c'était tambudela ya ba bete ba to limite te mo to bien te faut to bien moi na beto aya moi na voisine mo be mo kina inzo kuleka mais moi na me tete yandina ya zole yandia ina moi nièce professeur ici nièce professeur qui faut être veste ya 2000 de ba 25 en tout cas mo kana sir na sir tata mi ve finaliste deki mo kana sir na yao kubuta ki moi na ivona Régita bien mbuta ko ya kelamba bamisa lamba ki deki muna tenge ki toko deki mkatumba mkaleki paragiste yayi ya vrai ya malia kutinela bagiste ata me buta minute mkomna wonga vi matondo mi alors côté bamintu beto bena pa mamaza ya vrai maza malu même taka maza kutu ya tiki mon père kubela mukele sa mgoso sa maza deki bana le la classe jam tu bana makwa fait la classe kutu maza mais mo so maza deki kuba ya ngolo kusama na maza alors maza ngobe ne faut pas partir il paraît bon et kuiza ya ke kuiza mais bana il veut pas compter tout le monde fait partie mais partie côté foot deki maza me fait mettre foot ba partie ba farti bena kufuta mais na quartier mazaki na kubima mais ni façon bena na kusadia bena futa farti mais on veut mais bena pesa bato régie des zones intongolo bon comme dès que compagnie à bas maintenant mambo ça il y a qui venait kaka façon vona SNL peut ça makwa qui vient so kuma faute wala aussi mais tout le monde na régie tout le monde mambo là qui vient to talia ba kaka ni façon bola na utambuli matondo mingi ina mu yuvla vingi na tumba mais tout ba sécurité totale donc na kitoko bon ngemu bien na age ya mume bakamu grâce ya mume voza makwela mubakala mu ala batikina na leta simkutu nge play donc ali kele kutu fe awa angena bola ki pese na député to geste de kuna bakele nzabi protéger yanzi baseji wa sakuna tike kuza bao batambula kima nzambi yaka kila mumbo tulepia wakama sasa madezo ngoni façon bayela mbilaka ya mumge munyanga sangila bakamge manyanga kikenge en tout cas ce qui ngapanya bakala nge munyanga ikenge en tout cas be sepela vraiment de sima dezo de inteli kama de pour dezo qui trop na tia ya meto la bomba ngebaka saka mtu to bien to be pisa yokoka après meto la dezo meto la bomba baka saka tout la zona la dezo leta sanga zona dezo pina de kinge musi tina kubala ya mugamadi ya kubonga yake de kimuku to kulamba muna banga muve ya vrai de muna banga kutuve tukangena mabe bitoto kitoko bitoto ya makondo madioko mezaba na bakeka nyoso mezaba to kuiza to zani kilumbu
ngeke pia muzito njua interprete kuiza to comme yamba ingi matondo kulutu mais ngeme ka kwenda play ni pesa ngeko bimati wapi bon côté de qui ya sième to masaba tikula suka wapi yona bimila ya devant si kama sisi akele tout le petit c'est le place 6 là il va Kimbauka Kimbauka premier kuna tina wenza bako Kimbauka tina régie ti côté ya ba mosquée na musulman mosquée il va tout droit matondo mingi be filme ke mutu besa ngolomba bana lezi alors ina uto yuvula ngeveni ngine tuba na pangi na utabetu na pangi ba pangi na utabetu kitabetu na pipa bubi na nganda bwala na utabetu na matadi na kizunga matadi na putu partout bambote kima kutu bakele nini bale sadira beno som na quartier na kezanga mazara ke to vala geuze ya mbote ya ukaka na to ya bwana ba pangi na tabetu ba pe étranger bale ina bela kima nzambi kota na bau donc mambo ya fwanda kaka ya fona bubu ve ya continuer to kutana mbana mbala nzambi konte kulunda beto ya ukaka milumba tomebi kanya saka on to ko déjà pia to mona wana façon ya bal kuna balu sa wondiko tuna fioti muchamba ko yoka ani kume café saka madezo bena na putu kuna bela mbaba beto ba pisha ok yaka madezo kana ichi de kibakala sike na mupasi to la tata wadele ke kulunda nkangu play de nzambi mona inga kuna nikeli fininga ndiko fininga to même monter play to kudia tout la madia muna fininga be to kudia nzambi mona mabaka kuna nikeli matondo mingi beto kana utambula sans beto kwenda na 6 à 6 mama tubia beto 6 à 6 ke vona ke tikuna na Zulu bon mama me kwenda moi mebika beno matondo mingi to mbika beno mama tuba 6 à 6 ke vona tikuna na Zulu mama ngasuka bilele banasuka bosi ngasuka bilele mikati ya wewe ya okay mesukula malonga mekotela bilele pisi kulamba mesala mikati memanza mikati mesukula malonga memanza mekotela bilele pisi kulamba il faut trouver bata pousse bata on tala beto ba réalité pas de zingila ngemeza chaque jour lizunga beto play kaka de machine kwa ni ve maboko façon maboko yake na maboko sila beto na ba mama play kaka mngana mbonga machine ve atatu ya fuanda usadenge ve ninge sadila beto ba africain ba congolais moye ve mama somu ya vume buta safa ki bola akusha mwenza kuta de kite lufuna na kibola ya frère yangu sukudila yani brillant ulina kama ndio mwenye kuleka mbona una njia biga mwaleka biga matondo mingi savoina kunaoni savo kandi besa dala mafuta kandi besa dala matadi awa na matadi besa la kawa ina kombe bete kila 250 ombo donc kima mwisho na kongo ya wina na matadi mude fa kutu ya me defa na mutuka luta 250 fa deja mza ba 500 zole ya savo ya kandi wewe kisa kwa mvela maboko kitoko kimo moko kele kuyokana ya mera basa ki bola ya mera basa nani bule koki ya mu ya we ok matondo mingi bosi mi katina mna mona yete di black ili façon ngesa dilaka ni kata di black mga sala kawu ni kata di black mga sala kawu metula di black mu na kata kantini metula sika muna levir ya di black ngaya ya poussière mngani kisaka mesuwa di black mbuma mepona yao kasi sibula ngafto mona façon muka tongo na kante papa ta yawe couleur peke bimaka kubanga ve dibe mbuma ya betike nikisaka yau yambi ma poussière ya betike fufu betime sala ba solution betime la mamikata dibe yemi samse na farine ve yau na yau kaka mais ya farine de quelle la façon ngesa ngisela façon ngesa de la ya farine façon ngesa de la ya dibe OK mais te kama pia kitoko paya combien moi c'est boule plein 100 francs 100 francs te kama paya kwenda kitoko c'est dimanche mga sepela mingi na wana classe dimanche mga sepela dimanche samedi mukitoko mga teka bien na mwamba ngeti na mwamba ofele la pilipili ofele mère mama bien mbazu moko ya sumba mga vingila nge bendi kambo te yoyo merci tona utambula
Tu as papa? Na parking ya V. Tu as monté. Tu as 6 à 6. Ni pas se mettre sous qui là. Tu as monté play? Maman, ni façon mon cousin. Quand tu vas faire au quartier que. Passe à Maza. Mais tu vas passer à Maza. Maza qui vend veto. Nge tu vas. Ça me façon Maza qui vend passer na quartier. En tout cas, merci de façon de ton ninga. Kumbu na ni panyam. Bon, comme on a Angie, mais c'est pas la façon même mon année. Tout en finit là. Mais c'est pas la façon même mon année parce que tu as un problème, ce qui est dérangé, mais tu as propos à Maza. Mon gars vanda mon assis à 6. Alors, donc ben ça dit avec moi qui maman ça plaît avec tout c'est pas ça. Maza qui passe. OK, Maza l'état ça ba que si Maza qui n'a pas dérangé, pas qui n'a kwenda wa kuna kubara Maza donc na qui passe. Kusumba Maza on peut dire donc façon rare betume sabila l'état baclé tout mon solution propos à Maza ça na quoi ya okara donc part Maza tout ba courant impeccable courant de que moi normal Maza mais il faut pas partir ba facture tu refuta mais il faut foutre ba facture même tu bleu à maman ina ça il me le foutre facture te ba facture que futura ya que futura kwa maman luta filmer ngeve luta nge mama ya utuba ke nina l'état part mambo ina ya Maza nini ke na danger dans quartier il est normal sécurité que non non moi fait une histoire 6 à 6 bon on peut dire mon gars on vous a foutu là il a foutu là hein attendez tu m'as monté pas tu m'as monté pas tu as quoi 6 à 6 parce que me souki ben m'a monté pas ben mon on peut dire batuna déjà que ya attendez et qu'on a modé merci Panyamo ametu ba Maza qui mpasi tona ni faso Maza qui passe Maza passe Maza passe ni be alamba beto na sasa pamba na mitinda ni ma beto bon appétit hein merci on peut combien me soumila 900 francs hein et gagner vitalo to coca ya gagne tout après-midi kwenda mbota save matundo tokena monter tona uona solo la tona sosa avenue 606 eh quartier 606 ya uyai kuna ngena mwa kuna ile mena mwana ina city Belvedere tokena tambula tona monter ya eke quartier Mpozo mais kuma 6 à 6 et je me monter play je me monter tina Zulu ya que le 606 bitukena utambula samto moni sabelo ni faso batuke zingila kwaku bitukena utambula tumeko tana quartier kanye vona putu ngemi kwa na putu tama ngemo na quartier beno mais quand la fou faire remonter vers que est normal ben la route dans les bancs et puis mais tu gana commencer la ni facilement pour l'outil là quoi mais tu gana sur ta place si tu mais souki là dis la replay to play dis la que quoi ta play mais tu passe à Maza ba mais tout va déjà tu me akonda play type de rabima play hein play mateur to kwenda play mais tu kana tambula to mon sabeno sita six bakati na kuna ndimba eti na kuna yake chele ina kuna ni akwenda una Tebe mambo nge kwa monter tina Bimwe de mutuba tebe oh c'est vrai hein ya vrai ko mutuba penja nge tuba nzo nge mwana Belvedere wa mvimba kuma mo vierge mais voilà si ça si n'est pas inspecteur compte mais abana matali ya mvimba mais pas à Maza dona kunyo kwa ma kukatwa kuteka Maza kula na tele kuza monteke ba bido net beto ba kento tala play dona kusufi mais société tous les moyens Maza ya zibuka même côté quoi après des jours Maza même après des jours Maza mais ça me passe beto tala bana bakushi beto parce que toto yobila tala mi bana suwa mu yobila tv Maza kelevi Maza on façon mettre sur ça na nganda ya 6 à 6 parce que quoi associé là ngeme futa mbongo kusumba
enga kunatse bido banda kunati kwa ku 500 francs kumote te kwa enga ino ata nyoto nyepia desa bagezola bala zola kaka 500 francs lera neti mulera na mise mngimna mbongo vi komosi ngata mumote sina injo kwa kude kitapla ito na nyokwama do to ba ku save do ta tokefela na balabala pele na presse tous les ans maza batio ya we me maza ke bima ka ve bazanga beno maza nyokama ya kuiza ve do ya kuiza après 2 semaines maza me bima après 1 mois maza me bima maza mo pe ba ke tindaka les 30 car ça nini ba kuta baka ba facture ba kuta kabulo to ya ba ke fournir de 30 ba mitinde to maza enga mo 2 jours mitinde to maza mo 3 jours puis na kama mbo me kumina et bon si ça na mettre la sécurité quoi ko ngebi mangena vutuka mo téléphone na pipa bale awa ya des autres va salama ya voilà moi insécurité voilà comme mais lumbo moi ça va mais moi na bien nge tambula nge kuza nge à l'aise mais par rapport à faire venir ba des autres na va salama garçon va ça ba des autres ya ne va pia on mais bilumba kimia keli mais éclairage na pipa est vraiment normal courant normal to gena courant 2 jours à courant journée moi c'est 26 courant mais kuiza courant qui na bien mais maza comme que vanda ve wa bien kele ve kota courant kutu ba ron mais beto kwa lo la charge ke mingi basinga enga ke zenga par rapport mais courant qui na bien ina mamba courant kutu de kutubila kutu fe courant normal ni tu bien battu en temps là tu vas fou bon bafuma bwala ba société beto kaka solution kaka na maza kaka pena ya tu la lomba penza papa a tout papa société solution surtout la 6 à 6 ah papa patinzuzi makenge di soki makenge di papa patinzuzi wa makenge di munda na munda mama Maria papa pardon to me lomba pena sadi la beto pena c'est beto bana 6 à 6 pena pardon pena côté ya maza talu pa maza ngona tama evona ka place na ba montagne pression ou bien me kuma pela bilumba toza ba ve muge futila muge munde na appel mu ya kota mais bana mu ya kota mais c'est déjà des accords mais play katoke monaka parce que kota maza donc il parle de PDB nos société solution surtout quand dans le pont qui toro mais ça va mater de mvimba mais tout le pont piquer le fait ça na nini attends de mettre la pompe papa inspecteur il va déclarer elle va douaner attends de mettre la pompe donc qui toro caravé donc attends de mettre donc qui toro caravé donc sentiment que tout la pompe le pont gena ou fait ça ni maza ke bimaka na ou fait donc même moi na kaka fin du mois car ba ke fourni qui sa bête fin du mois ngemo la kaka ba me kuta bike to facture fin du mois et ba me kuta bike to tinir de ba masse donc tingemo anima ça bungelamba verre bungelamba ve maza ke levé mais quand on maza la cheta va so ngelamba maza la mulamba mais ngelamba ah mulamba fumbwa lera ifu ngelamba kama de 2 jours tu baro fumba ngele fumba ya maniza bumwe kudi ave mbo ke levé ine uja mingi lera wanjanja me talange yimi na madia mbonge itu mbia kanyo ze mani saka donc passe que la passe ya maza tala batu que la kuiza donc passe matono mingi memo na maza et bosi na inzo papa qui levé ah papa qui levé et c'est comme quoi c'est comme long on ça salut papa qui levé donc passe mais le roi maza le roi papa si quand tu as fait les ba confinement on y façon play bet ba bakala bet ba DJ les tu la kunyo kwa ma pasi OK DJ Simu ngamazi mama ngati bejobe yemisi ya confinement na yemombo ya chef de l'État allez tout balendi allez tout balendi ça c'est préfet ne tout balendi le 28 ça na uza ba na mesure qui continuer ou bien ba tout là voilà tout le monde avec tout le monde maza qui passe bido play vana combien bido play et sumako 200 francs kuna ta play nati noko yake nati la beto ngene nataka 500 bido mosi ça me demande c'est nati beto play passe ya maza mwana ke kuna fanya nika bakushi gesa la play 500 200 il play ngene nataka 1000 fois tikwa kuna ba injo 1000 francs 2000 na 4 bido 2000 amekuza na hawa kisa
Zulu ezuki sal nani yawe. Bengi na umonte na luta ngia. Matala Zulu. Matala mingi tu bes Snoop masane mo kalega kia. Ça va, merci. Mga tubila. Janele ko loba ko. Kwa tu ba ekuza? Tu ba ver. Bon, c'est melamba. Quand c'est beton de ou diam no mo cha. Yo, oh là-bas. Maza passe. Ah, oui. Na matadi te me atu kutana 6 à 6 ngana kinwa me. Kikongo habité. Kikongo na habité. 6 à 6 coura mai passe mais coura toi na on facilement coura 100% pena. Mais mai quand de tout nyu kwa ma. Ta kundinga na lobito ta kina request kutu tolu ki mai na mai. Mai la passe mais courant de ta tout quand to ni ba tia so ba pop ba tonga ba fantaisie ka pamba. Ba fantaisie pa matati Merci beaucoup. Merci. Merci bien la mfuka ni kinois anza ba tuba ikongo fe. Ametuba ba metudo ba tioya kino ba fantaisie. Kana quel moyen que ba tudo ba ou maza. Konde me konda tang na matadi mais maza ke lever alors net peut on monter avec ba saluter ben on mona façon ba terrasse ke vona ba quartier nyonso na ba veni nyonso bon que na normal là. Et on a bien salté en haut levé, mais sauf que quand on voit quoi que la mazake levé, mazake passi. Bidon mon c'est que 200 francs, samba sumba. Gimi quoi te ka bidon mon c'est que 200 francs. Mais tu connais au tamboula, tout mon son a bien, tu connais 6 à 6 hein. Il y a 6 à 6 hein. 6 à 6. Tu connais au tamboula, mais tout bas. Na tam 6 à 6 c'est vendu donc sous bateau. Hein? Play, tout ça Sabrina. Ton tambula, ton monsina beno. Ni faso, yaki bandila, mais bandila ngo. Faso ba tequila ka on a tama na l'état congolais. Faso va na tequila bandila kwa ku. Ya fondaka rapasi simple na nini. Ngi tenge na toi là. Ngi guidemu. Sam na nini. Yaki vraiment bien en place CV. Na mambo metala. Construction. Tu peux pas s'embotter na Dave Simpungi, les grands hollandais. Vraiment tadien. Borizon Toussimbamo. Ntemo. Ferrari les matadiens. Achille DiCaprio. Bambo Tengue. Et puis tu peux s'embotter na Renate. Na Bruxelles. Galore na Bruxelles. Maman bébé Bonzi. Petro, maman sociale. Présidente. Action matadienne du monde entier. Pour le développement, Paris Droncy. Tu as Tamboula, tu as Beno, quoi qu'on y fasse, tu as Zingilara. Tokuiza, bonjour. Tokuiza, attends. Tu peux avec 6 à 6. Et puis, merci Mingi Najano Makaya, Maman Chantal na Amsterdam. Il y a Maman Chantal d'Amsterdam. Papa Jano Makaya les doyens. Il y a Maman Chantal na Amsterdam. Et puis, ambassadeur Luzombe Ben Semonde, Dodo Luzolo, président. Il y a. Tout le monde a un Dodo Luzolo, président. Il y a. Tona kita malembe nous on a quartier quand il va dans Poutou quartier benoge awa so ça va ninzo beno malembe ngi monao tu bi la beto ni ngeme remarquer quoi en fait natama il paraît maza vanda bimara kwani maza gena bimave tout à autant apanga bakala musto on a ça excellent chuki félicitations kumuna Nathan. Ituba ikongo lingala. Ngetuba kikongo, ngetuba pe lingala, nyoso ngetuba. Matondo mingi tuba na ikongo, sambe tuba matadien. Ba tuba beto ya 6 à 6. Oui. Maza ivana passe. Pena tuna munyo kama na maza. Beka ki abeki bato maladi, mais faut qu'on sosa maza bana taba kilo. Docteur sunyo kama chef de l'état ni tadi le te mambo yai. Ani tous les beto taba pompe ça me yasunga beto tuna nyo kama mingi na mama maza. Maza pas mama maza ni kende anje bien. Donc mama maza ka yaka déranger beto Mama maza ba.
Apparemment maman qui m'a qui niveau mais la sécurité nous surtout normal. Mais dans temps vanda la sécurité vanda vie. Mais bilumba ça va penza. Bilumba ça. Alors à part 6 à 6, il y a un quartier, il y a un kumuni mais beaucoup là. Mais avenir, il y a un kumuni. Mais moi ça c'est ça qui njinza. Njinza. Mais tu me connais bien. Merci beaucoup. Très bien. Avenir ni Konjo. Ah, to ba ka tete. Il faut prendre ton cousin. Avenir pose. Avenir Konzo. On a pose. Et ta quartier Pozo. Quartier Pozo avenir Konde. Ok, c'est bon. Donc on a avenir Konde et puis tu as quartier Pozo. Panya bakala. Il est to ba fait du lora uyuvula ngeni tu bina panki anta betu na nganda bwala. Somme na ksala ngina saya. Qui salu que na mwana bakala banka ke tubara o qui sala ba kento ke li sala bakala ke ba ke vunuka qui sala bakala ke vanda ve ya ba kento pe ke vanda ve qui sala nyuso ke sala net mu ya mungina sala play ya mitangisa mu classe ya ke futela ba ke mu classe ya ke dikisa beto pe injo mvima donc qui sala nyuso ke sala ku sala le ko lakao mu ya ko lakao ve ke don munza me pesa mu tata me pesa mu merci beaucoup tu me bi kanye sala mode kumunani Nathan Matondo mingi. Nathan so Sabrina. Nazulwa Matondo mingi. Merci bien obika na mbote. Merci Nathan, la façon que peut se beto ndinga ça nous expliquer beto que mambu ya maza pla ke vonda maliki ba mama na utina utuba. Mama beto meti na utuba. Mama kumbo yeva nani? Ema. Ani nzo vetuba, metuba kisala bana ba kento ke levé. Qui sala bana bakala yevwanda ve nyonso yakele ki salu président dom na lule bambota nye me pesa mbote na ambassadeur Luzombe ben Sengonde na Rotterdam tala mata di façon que kuna Virgin me pesa dam mbote na Mbuta Pacha le doyen de Mabiala président Yabana Matadi na Paris John Olo le roi de Mansanga Chimita El Diego Naïssa et puis Syriana tonton LJ depuis Paris Vautour depuis Londres Vautour depuis Hollande disons donc c'est mon erreur et puis député Mavoula na Hollande Gustavos Moana Avenue Voula numéro 8 depuis Paris et puis débat Kambu na Kinshasa d'avenir na bambo tangi yara ya win parce que en mode fait à ma bangalé ah ouais vous avez un peu de quoi monter et puis c'est dans beauté na Faliti Pokibutu na Canada, mote na José Mvumbi na Hollande, sans oublier ben Mercé Pelas diabète et joie de vivre ya Bena Massissa na ya lutte contre la diabète Joe Malaki na Irlande, maman Lissi Mayemba na Bruxelles, Paul Okampa et puis Yeme Jean-Claude Chibondo le boss de Paris, maître Nikens Mafouila, papa Henri Mafouila, chef pâtisserie na Kine Orlu Luzolo, Flori Mwanda 001, Domi Kisoka, il y a Christine Mbiyavanga, Toubitamba, Mobali Kitoko, toujours Bruxelles, et puis garçon sérieux de Bilbao, Mbote, sans oublier Roger Niwa, Luzingolo Amuntu, Mbote, et puis Chité, vraiment dans Souka, il y a une émission, il y a un Mbote dans le salon Alexis na Rotterdam, Modizo, protocole descendant, Simon Otoko, 30 ans, na Mikili, Jeff Kiala, Finda na Rotterdam, il y a un Mbote na 1000 gigas, José Makonda, l'espoir de Rotterdam, le doyen Janou Makaya na Amsterdam, Mbotenge, et puis Jean Manglido na Portugal, maman José Diaké, c'est sans oublier maman José Mvumbi na Bruxelles, Vatican Didier Mansaya na Rotterdam, et puis Mbote na Patinzuzu, le maire de la ville, donc on a Mbote na yo, et puis on peut Mbote na Bana Idedo na Matadi, sans oublier Yannick Ntsasa, tonton Chimita, et puis Salon Matondo Kwanzambi, na Matonge, na Bruxelles, chez maman Madova, Motema ya Janine. Et puis chez Madova, Motema ya Janine, Wivine Nkiama, Gisha Kinkela, depuis Scotland. Et puis Mote Diaka, Nemon Kulutu, Nakumbu ya Mukelingi Matiantima, Fondation Makwa, Staffer Fraternité. Mais tu veux clôturer ça, on fait ça Mote na Amidou Ntimba. Amidou Ntimba de Bilbao.
epesa nge mbote et puis mbote diaka na ya munu kulutu na kumbu ya Dani Ngoma mokonzi ya Matadi na Saint-Étienne epesa nge ba mbote et puis merci na Virgin Takala mkopi ya mbote na moi quelques personnes une qui tala beto a na kizunga ya Matadi na bena umona bana musa bena kune ya kele Matadi na façon ya Zulu ya 6 à 6 alors sam na 6 à 6 bu beto mani savait histoire ngo beto ke vous tout ka play sam na ku tubila beno histoire ya 6 à 6 ni façon ya Vwanzila et puis ni façon ya kena ku kwendila mambo 6 à 6 matondo mingi na ya munu nkulutu na kumbu ya Daveniang mpesa mbote na Valérie Wasibu de Matadi bambotange Valérie Wasibu de Matadi et puis mbote na beno surtout barara di loi ku ya kutala émission yai na ngemba ya mfumu nzambi sans oublier JP Makengo na Saint-Étienne. Merci bingi na Virgin Chakala de me kuma vraiment na chuka émission yai émission to besa là au juste minute ya kuka samu to mon sina beno réalité parce que na kuzingira kwa kuna kati ya 6 à 6 Betu mtana bena bilumbu kina kuiza kaka na numéro ya kaka et puis matondo diaka na beno stu baradi lo kutala betu kilumbu ya bubu yai tukutana na beno na kilumbu kina kuiza ngemba mfumu nzambi ya zingia na bai na ba luzingu ya beno ngemba ya mfumu nzambi ya vwanda na beno bana bubu yai ti yani mosi mfumu yesu ke kuiza quand moi je vous dis au revoir betu kutana na bilumbu kina kuiza yo